بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا الفيديو عبارة عن تقييم ذاتي اوتو ايفالواسيون. هو عبارة عن امتحان تاع الشيمياء في كيو سي ام، 20 سؤال كيو سي ام، كل سؤال على نقطة، المجموع على 20. الطريقة أنك سوف تسمع السؤال ومن بعد تدير بوز باش تجاوب، بعد ذلك تروح للسؤال الثاني تدير بوز باش تجاوب للسؤال الثاني، ومن بعد تروح للسؤال الثالث تدير بوز، وهكذا إلى أن تكمل 20 سؤال. سوف تجدون الإجابة في آخر الفيديو اللي تخليك تقيم روحك على 20. من بعد في الكومنتير ماذا بكم تقولوا لي شحال جبتوا، وانا نعطيكم الملاحظات تاعي على حسب النقطة تاعكم. إذا كان فيه سؤال نرد عليكم في كومنتير، وإذا تطلب الأمر في فيديو إذا كان شيء غير مفهوم. شكرا على الانتباه وإلى الأسئلة. السؤال الأول: Le noyau d'un atome est composé A d'électrons et neutrons, B neutrons et protons, C protons et électrons. يعني النواة تحتوي على إلكترونات ونيوترونات، أو نيوترونات وبروتونات، أو بروتونات وإلكترونات. Question numéro 2. Un électron porte une charge électrique de A 1,6 fois 10 puissance moins 19, B 1,6 fois 10 puissance 19, C moins 1,6 fois 10 puissance moins 19. السؤال الثاني حول شحنة الإلكترون، يقول A 1,6 fois 10 puissance moins 19، أو B 1,6 fois 10 puissance 19، أو C moins 1,6 fois 10 puissance moins 19. La question numéro 3. Le proton a une charge électrique qui est A comme la charge du neutron, B le double de celle de l'électron, C 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb, D la même que celle de l'électron. السؤال الثالث يتعلق بشحنة البروتون، يقول أن في الجواب A تساوي شحنة النيوترون، B هي ضعف شحنة الإلكترون، C تساوي 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb، و D نفس شحنة الإلكترون. La question numéro 4. La masse du proton est pratiquement A la même que celle d'un neutron, B la même que celle de l'électron. هل كتلة البروتون هي بالتقريب أو عمليا نفس كتلة النيوترون أو نفس كتلة الإلكترون؟ La question numéro 5. Un atome de fer est caractérisé par A 56, c'est-à-dire le numéro de masse 56, et Z26, le numéro de charge ou le numéro atomique. Ce noyau contient A 26 protons, B 30 neutrons, C 26 nucléons. ذرة الحديد A56 و Z26 هل تحتوي على 26 بروتون أو 30 نيوترون أو 26 نيوكليون؟ Question numéro 6. Parmi les configurations électroniques, laquelle ne respecte pas le principe d'exclusion de Pauli pour l'atome de nickel Z est égal 28. هنا عطاوني 4 تاع لي configurations électroniques A, B, C, D. قالوا لي واحدة منهم ما تحترمش مبدأ suivants au 8, 18, au 8, l'exclusion de 16, au Pauli. 8, 18, 2, moins 1 appartiennent au même élément chimique. Sont 3 isotopes de l'élément oxygène ont le même nombre de protons. يعني من الذرتان والأيون هادو au 8, 18, au 8, 16, au 8, 18, 2, moins 1 ينتميان لنفس العنصر الكيميائي، يشكلان B يشكلان نظائر لعنصر الأكسجين، والسي لهم نفس عدد البروتونات. La question numéro 8. Quelle est la configuration électronique correcte بالنسبة للZ égal 28 تاع النيكل، وعطانا 4 صيغ إلكترونية A, B, C, D، وينها فيهم صحيحة. La question numéro 9. Laquelle de ces configurations qui ne comporte aucun électron célibataire؟ وينها في هادو اللي ما فيهاش إلكترونات سيليباتير، خاطش كاين الإلكترونات أباري زوجية وكاين منفردة. هنا المطلوب وين هي اللي ما فيهاش الإلكترونات الفردية ولا المنفردة. La question numéro 10. Dans la classification périodique,
في جدول الترتيب الدوري les éléments ayant même nombre d'électrons externes sont disposés sur une même ligne. يعني هل العناصر التي لها نفس عدد الإلكترونات السطحية توجد في نفس السطر. B. On change de colonne à chaque fois que le remplissage électronique fait intervenir une nouvelle couche. يعني كل ما تزيد une couche غادي تزيد une colonne. هل هذه صحيحة فرضية؟ Les éléments sont classés par nombre croissant de nucléons. يعني كلما زاد هذا الترتيب الجدول الدوري مرتب حسب عدد النيوكليوتات. D. On peut connaître le nombre d'électrons externes d'un atome en sachant à quelle colonne il appartient. يعني هل إذا علمنا الكولون تاع اللي جايه فيه الاتوم نعرفوا عدد الالكترونات السطحيه. Question numéro 11. La couche externe des atomes de la deuxième ligne de la classification est la couche B, K, L ou M. Les atomes de la 17e colonne, la question numéro 12, les atomes de la 17e colonne de la classification possèdent tous un électron sur leur couche externe, 3 électrons sur leur couche externe, 5 électrons sur leur couche externe. Ou, dernière proposition, 7 électrons sur leur couche externe. يعني هل ذرات العمود السابع عشر لها إلكترون 3 5 أو 7 إلكترونات في طبقتها السطحية. La question numéro 13. Les éléments de l'avant-dernière colonne sont les alcalins, les alcalineux terreux, les halogènes ou les gaz rares. يعني العمود ما قبل الأخير هل يسمونه les alcalins ou les alcalineux terreux ou les halogènes ou les gaz rares. La question numéro 14. Les alcalins sont situés dans la première colonne de la classification, ont 8 électrons sur leur couche externe, forment des cations. يعني les alcalins هل هم موجودون في العمود الأول؟ هل هي صحيحة؟ لهم 8 إلكترونات في طبقتهم السطحية يكونون أيونات موجبة. Question numéro 15. Au niveau N, l'énergie propre de l'hydrogène est E est égale à moins 13,6 sur N au carré. À quel ré correspond la transition 3,2? A. Série de Paschen. B. Série de Brackett. série de Balmer ou série de Lyman. يعني الانتقال من 3 ل 2 أو 2 3 كيف واش من سيري ينتمي لهذو اللي ذكرناهم باشن براكيت ولا بالمر ولا ليمان. La question numéro 16. Calculer la longueur d'onde qui correspond à la transition 3,2. نحسب طول الموجة من 3 ل 2. هل تلقاه 103 ولا تلقاه 548 نانومتر ولا 658 نانومتر ولا 823 نانومتر. La question numéro 17. L'énergie E de photons en fonction de lambda de la constante de Planck H et de célérité de la lumière C est. يعني هل E تساوي H sur lambda C ولا تساوي H lambda sur C ولا HC sur lambda ولا HC sur H. La question numéro 18. عطاكم H وعطاكم C ومطلوب كالكولي l'énergie تاع الفوتون إذا علمت أن لامدا إتيكال 0.1 ملم. عطاكم 4 قيم وين فيهم اللي صحيحة هذه اللي تحسبوها. La question numéro 19. Lesquelles de ces notations d'orbitales sont incorrectes? أي من الكتابات التالية غير صحيحة؟ 1S 7D 3F 4F ولا 2D؟ قادر يكونوا واحد قادر يكونوا زوج. La dernière question. Les atomes représentés par Cl1735 و Cl1737 هل هم عندهم نفس عدد النيوكليودات؟ هل عندهم نفس العدد الذري؟ هل عندهم نفس عدد النيوترونات؟ هل عندهم نفس عدد البروتونات؟ هل هم ديزيزوتوب؟ وين هم الأجوبة الصحيحة؟ وهنا هذا الطابلويات في زوج فيهم الأجوبة الصحيحة. تقارنوا الإجابة تاعكم مع هذه الإجابة وتديروا النقاط تاعكم شحال تدوا. حد سعيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.